प्रिय वृष राशि व्यक्ति विशेष 2026 मसीहा जुलाई मासटी आपण केमिति कटिबो तेबे ए जुलाई मासर मासिक राशिफल संपर्क में आलोचना करने पूर्व मुझे कही रखा चाहे यह साधारण ग्रह गोचर संबंधी गोटे विश्लेषण तेबे व्यक्तिगत जन्मकुंडली अनुजाई आपणकर फल हे तो भिन्न हो पारे ता तो अलग कथा तेबे ग्रह मानकर गोचरीय भ्रमण अवस्थित को आधार करी मु आज ये भिडियो रे खूब संक्षिप्त सबुठ सठिक एवं निर्भुल तथ्य रखा जाऊँगी आपणकर क्यारियर चाकरी व्यवसाय वाणिज्य आपणकर आर्थिक स्थिति आपणकर ए मासरे शिक्षार्थी मानकर शिक्षा स्वास्थ्य पारिवारिक गृहस्थ जीवन विवाह वैवाहिक जीवन एवं प्रेम प्रसंग एवं आपणक पई ए मासर शुभ तारीख एवं सतर्क बा सावधानता हबार जो तारीख गुड़िक रही ए संपर्क में मुझे खूब संक्षिप्त तथ्य रखा जाऊँगी तेबे आसतु जानिबा वृष राशि जुलाई मासटी आपण क्यारियर पई आपणकर चाकरी पई केमती रही जुलाई मासटी क्यारियर दृष्टि जदि आम विचार करिबा ताहले निश्चित अनुकूल अवस्था को आपण अनुभव करिवे आपण उच्च पदस्थ कर्मचारी आपणकर सहभागी कर्मचारी मानकर आपण विश्वस्त हो पारिबे एवं आपण कर्मक्षेत्र को उज्जवलमय करि पारिबे कर्मक्षेत्र रे आपण प्रशंसार पात्र हो पारिबे पदोन्नति मासरे देखा जाई पारे किंबा नुआ दायित्व आपण को ऊपर आसी पारे जदि चाकरी आपण करिसंती ताहले चाकरी बदलैबा को चाहुथिले ट्रांसफर हवा को चाहुथिले मासर द्वितीयार्धरे आपण ए बाबद शुभ फल पाई परिबे जो माने चाकरी आशायी प्रार्थी माने रहिचंती पूर्व जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुड़िक देइथिले तार रिजल्ट ए मासरे भल हबार आशा करा जाउछि तेबे आपणकर वाणिज्य माने वाणिज्य व्यवसाय संपृक्त रहिचंती वृष राशि व्यक्ति विशेष माने व्यवसाय रे आपणकर नुआ नुआ ग्राहक गुड़िक आसीबे एवं व्यवसाय रे नुआ सुजोग आपण पई देखा जिवो भागीदारी व्यवसाय रे मध्य आपण भल लाभ ए मासरे पाई परिबे दीर्घमियादी योजना पई जदि आपण पुंजी निवेश करूचंती एहा मध्य ए मासटी आपण पई भल एहा मध्य भल आपणकर ए मासरे आपण दीर्घमियादी पुंजी निवेश करि परिबे व्यवसाय क्षेत्र रे आपणकर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची आपणकर आर्थिक दिग वृष राशि विभिन्न सूत्ररु ए मासरे आपणकर धनागम हबो अर्थात आपणकर आय वृद्धिर जोग रही पूर्वरु जो अटकी रहिथिबा टंका पैसा गुड़िक ए मासरे आपणक हाथ को आसीबार संभावना सृष्टि होउची एवं अनावश्यक खर्च विभिन्न सूत्ररु अर्थागम होउथिले हैं अनावश्यक खर्च ए मासरे बढ़ी जिबार संभावना रही से आपण टिके सतर्क रहिबे जदि आमे शिक्षार्थी मानक कथा को लक्ष्य करिबा छात्र छात्री मानक पई ए मासटी अत्यंत शुभदायक नुआ नुआ पाठ पढ़िबा पई शिक्षार्थी मानक मनरे आग्रह सृष्टि हबो प्रतियोगितामूलक परीक्षा गुड़िकरे सफलतार संभावना अधिक रही उच्च शिक्षा पई आवेदन करिवे एवं उच्च शिक्षा पई आपण सकारात्मक फल प्राप्त हो पारिबे विवाह वैवाहिक जीवन को जदि देखिबा अविवाहित मानक पई भल प्रस्ताव उत्तम प्रस्ताव गुड़िक आसी पारे वृष राशि जो माने रहिचंती विवाहित दंपति वैवाहिक जीवन रे बुझामणा भल रहिबो एवं गोटे स्नेह सौहार्दपूर्ण वातावरण भितर आपणकर गृहस्थ जीवन बीतब प्रेम प्रसंग रे जदि आमे विचार करिबा प्रेम प्रसंग को आगु को बढ़िवार भल सुजोग रही जुलाई मास तेबे सबुठारु महत्वपूर्ण दिगटी होची आपणकर स्वास्थ्य ए जुलाई मासरे आपणकर स्वास्थ्य अवस्था केमिति रहिबो ए मासरे जदि आमे आपणकर स्वास्थ्य कथा विचार को नबा स्वास्थ्य आपणकर ए मासरे मोटामोटी ऊपर भल रहिबो
ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା, ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କର ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅବହେଳା ନ କରି ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ତେବେ ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବା ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ପାରେ। ଏ ମାସରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ପରିବାରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ, ଏହାର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଉପାଦେୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସର ଶୁଭ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ। କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ, ଏ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ସେ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏବଂ ଏଇ ମାସରେ କେଉଁ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବା ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସର 10 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖ ଏବଂ 30 ତାରିଖ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଶୁଭ ତାରିଖ ହେଉଛି 2 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସର 10 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖ ଏବଂ 30 ତାରିଖ। ଏବଂ ସତର୍କ ବା ସାବଧାନ ରହିବାର ତାରିଖ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 7, 14 ଏବଂ 22। এই ତାରିଖ ତିନୋଟିରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ এই ତାରିଖକୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ 8। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବିବାଦ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସ 2026 ମସିହାର ସାରାଂଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 5ରୁ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଉପରେ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ 5ରୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 5ରୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 5ରୁ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5ରୁ ଆପଣ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲି ଜୁଲାଇ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ବୃଷ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ এই রাশিফল କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।